देखुना चंद्र दिन अनुताप कले मु चंद्र समस्त आलुआ देला वाला किंतु मते राहु गिलिला बेले कई पिठिरे पड़ुची कई पिठिरे पड़ेनि जगत जाकू जी दब ताकू कई देवेनि कारण ये संसार नीति स्वार्थ भितर समस्ते गढ़ा बोले रमा रमण ये करम विपाक मरमे घारिला सरम ये सरम कोई लोग ये तो भारी लेती है ये गति नरक कले रमा रमण करम विपाक मरमे घारिला सरम रमा रमण प्रभु नारायण तांको मरम वेदना किए कहब किए से बुझिब मन भीतर सरम कहबी जाकू लाज लगिब कारण मु समस्त को देला वाला मते कई देबेनी मु समस्त को रखिला वाला मते कई रखुना समस्त को ताले रमा रमण दुख रे भांगुछंती कहले मो पाई किए अछि कई आज्ञा नहीं जगत को जी देला बेला ता दुख रे कई हेले शामिल हेलेनी कहले काहा को कहबी एटा आउरी लाज कथा कि रे मु समस्त को दउची मते कई दउ नाहंती जदी घरे कहबी लाज लागिबनी बापा पुआ चारटा जन्म कला परिश्रम करी तांको मनीष कला दिन राति खटिला ता विपद बेले चारिटा पुआ पचारु नाहंती दांडरे जदी कहबी आउरी लाज कथा तेनु कहबी काहेकी बरं दुख रे मरी जिवे घर छिद्र पर आगे केबे कहबेनी दुख हारी किए से आपण खाई नांती जदि सखे गाँ जाक बुली बुली कहे भाई मु खाईनी बरं लोक चुगुली करे हे से अमक रे 4 दिन है खाईनी भात ना कौन कर चाउल किले दबनी बरं घर भितर दुख पड़ी कांदे बाहर को बाहर बेले पाउडर मारिकी बाहर जे पचारे अरे कौन ना भल मंद सब कहीं ना से दुख हारी नुह कहे कहीं ये कोटी टंकार मुंड अन्य आगे गड़े दबा बड़ भूल कथा आगे निजत्व को बचातु तापर जाई ये जगत रे मान बंचिब कहीं ना अच्युतानंद कहले करिछि गुहारी ताकू सुनिले सुनिब कहिछि ताहाकू दुख बुझिले जणे दुख हारी से दुख बुझिब ताकू गुहारी करंतु सीए सुनिब जगत रे आगे काहा करे गुहारी करंतुनी बरम आपण हास्यास्पद हेबे नारायण विचार करछन मु काउ कहिबी जे मोर स्त्री 8टा केई गोइठा मारलेनी मु नरकरे पड़िबी लोक चुगुली करिवे कोन दरकारे मरम भितरे सरम घारुची प्रभु चिंता कले केही का पाई नुहा गया आपण देखुना देवदेव महादेव जगत को सबु देला वाला संसार को अमृत बांटी देले निजे विष पीले ए जगत कौन कहला भाग्यहीन भाग्यवान बोली कहले कहलेनी केही काहेकी जगत भितरे भाग्यवान से सागर मंथनरु लक्ष्मी की पाइले नारायण कहले से भाग्यवान मनीष बोली लक्ष्मी की पाइला ना आउ ये भाग्यहीन बोली ये विष पीला कि जगत रे जी स्वार्थ पर्चरे गोड़ेला सी भाग्यवान जी जगत को सबू देला सी आज्ञा भाग्यहीन शिव आज कथारे कहते आपना बसन पर को दे शिव पलैले लंगड़ा है निजर वस्त्र सबू बांटी देले समस्त को दे किए गले आपण मानकर जैन महावीर जैन महावीर जने राजा से विचार कले गुड़ा किसी दरकार नहीं संपत्ति गुड़ा मनीष दुख आपण देखंतु घरे किसी जंजाल नहीं मजूरी आनी बंचुंट संज सकाଳେ आपण गीता भागवत पढ़िबे जदि धन संपत्ति है कार ट्रैक्टर जेसीबी है गीता खोलु खोलु जेसीबी ड्राइवर सारे आज्ञा धरा पड़ी गला
ଧରି ତହସିଲଦାର फाइन 50,000 पकई आउ कि गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से बही मुदिला पद पूरण बेल ना कहीं धन थे दुख जितना कपड़ा सितना शीत ना कपड़ा ना शीत घरे कंबल अच्छी ये बोपालो आउ गोटे मोर आदिह थरी जाऊँगी जार मोटे ना सी आगे आनंद शोब जिते आशा आपन को बांध से आप मरवे थे गोटे भिकारी रास्ता कड़े शोची वस्त्र नाई काकर कुहुड़ी शीत प्रबल तारे जड़े लोक जाऊला बड़ लोकिया देखी भिकारीटा शोई बड़ लोकिया जनक ओह्लैले कहले बाबू शीतर घोड़े हो ना आज्ञा गरीब भिकारी मु घर भीतर न शोई बाहर शोची कहीं भिकारी बोली मो पाखे किसी ना ना ठीक अच्छे कंबल तुम ना 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 काली यही बाट दे जी तुम गोटे भल कम्बलटे आनीदेवी तुम घोड़े शोब आ कि ना देखो तार किसी शीत नाला ये जिते कंबल आशा देखईदेला आपको शीत है देखो बाबू कहीदेले सीना तांकर मने ना आउ बड़ लोक कथा परा दुनिया जंजाल कहीदे पलैले अमक करदेवी समक करदेवी सेटा भोट बेले ना इस्ताहार शुणेदेवे किंतु पर दिंतु न दिंतु सेमती बड़ लोकर इस्ताहार प्रबल देवेनि कहीं 4 दिन गला से पटे से लोक गला गला बेलू तार कौन भाई बंधु किए अच्छी पड़ो से भिकारी शोची किंतु जीवन नहीं मरी जाइछि मरिबा पूर्व चिट्ठी लिखि देला बाबू मते आज पर्यंत शीत नथिला आम बड़ जो कहले काली कंबल आनीदेवी से आशा रे मु शीत संभाली पारिनी मुझे मरुची मो मरिबा पई आपण को कंबल दायी ताले आपण जीवन दर्शन बुझिले कौन किछि नथिला सी भलरे थिला ताकु जते आशा देखई देले सी मरला तेणु जीवन आशा पछरे मनीष गोड़ेले आज्ञा माया मरीचिका पछरे गोड़े गोड़े मरीजिबे जे पर्यंत आपणकर किछि आशा नहीं आपण शांति रे रहिबे जिते भाविबे मते मागेणा सीए दब ये दब आ असुविधा नहीं आपण करजरे बुड़ी मरिबे ताले सेठी से कहिदे कहले काहाकू कहबी मो दुख अन्य आगे कहबी बड़ भूल शिव जगत को देले किए से जैन महावीर कहले धन गुड़ा किछि नुह बांटीबा आरंभ कले देई देई चली जैन महावीर राज्य छाड़ीदेले राज्य जो छाड़ीदेले जड़े ब्राह्मण आसुले जैन पाखक ये किसी नहीं ना जैन महावीर राजा दंड कांदुंट डाकी डाकी चली जंगल भितर राजा कान पड़ा छिड़ा हेले कहले मत किए जन डाकुची क्या बाबू खोजुच ना आज्ञा महाराज जैन को कहीं ना सी बांटू थे तो आसी किसी नहीं था ना मुझे सब तो दे सारे मो पाखे कि ना राज्य छाड़ी पलाऊँ बानप्रस्थ मु कौन खाली हाथ में फेरबी ना चाहिदेले दिह को जैन महावीर कहले हे सुनार पाट दीटा पिंधि कहले देहरे मोर दीटा सुना पाट थिला बोली ये मो पछे पछे आसिला जदि ये दीटा न था ये आसी न था लंगड़ा ही तारी हाथ में देदेले से पलैले जैन महावीर जिते मूर्ति सब लंगड़ा मूर्ति ना ता देहरे कपड़ा ना कहीं ना सी थिले दुख भी से सुना पाट पूजा होची कारण आमे बुझिले कौन ना मनीष पाखे गचर आंब अच्छी आपण ढेला मारे खापड़ मारे जदि आंब आसनी कि बौल आसनी से बाटे जाऊे अनेबे कहीं किसी तो ना बापा भत्ता पाऊनी ये बोहू डाक खावा से बोहू डाक खावा जदि भत्ता पाऊथब बड़ा तो बरा चल किए दब जीवन रे मनीष पाखरे जिते अच्छी से दुख तेणु शिव चिंता कर सुरेश ससुर नगेश सखा धनेश पनारे गणेश तथापि भिक्षां कुरुते महेश कपाल दुख कृता में सुख हेलो नहीं दशवंत अनंत वलयम जगत पंच सखारे पूजा गाउती लिखि कलिर भविष्य पूजा सुशिक्षित सनातन धर्म ज्ञानी सागर अध्यापक विद्या दिवसर रातर प्रथम प्रहर समय श्री सत्यनारायण महाप्रभु पवित्र बने कला परिवेशन प्रतिभा गायक महोदयकर साहित्यिक भाषा सामाजिक शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र छोट सभा सभा आनंद लाभ करियारू सभा तरफ मान्यवर गायक महोदय तथा व्यक्ति मान्य कन्या संगे तत्संग संगे आमर जो कलाकार भाई माने गायक महोदय को सहायता करछंती बाबू सुललित कंठे आंचलिक अथवा मान्य कर जायछि।
वंदे उत्कल जननी वंदे सुजला सुफला भारत वंदे सस्य समाधानी। যাও ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର ବଡ ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏରିଆକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ସିଏ ଟଙ୍କାଟି ହଉ ପଛେ କଳା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଯାଉ ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, আগন্তুক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলময় করে চলাপথ কুসুমিত করন্তু, সর্বরিষ্ট খণ্ডন করন্তু, সর্বে ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁଛେ କଥା, ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସୁରେଶ ସୁରାଣଙ୍ଗୀଶ ସୁରେଶ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦିନ ବସି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ନଗେଶ ନଗାନାଙ୍ଗୀଶ ନଗେଶ, ନଗ କହିଲେ ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ରାଜା ହିମାଳୟ ହଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। କଣ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ଅନନ୍ତ ରତ୍ନ ପ୍ରଭବସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ହିମେନ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଲୋକି ଜାତ ଏ କହି ଦୋଷ ଗୁଣ ସନ୍ନିପାତେ ନିମଜ ତେନ୍ଦ କିରଣ ଶିବାଙ୍କ। ସବୁ ଅଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନନ୍ତ ରତ୍ନର ଅଧିକାରୀ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। କହିଲେ କଣ 10 ଟ୍ରକ ସୁନା ରୂପା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେନି? ମୋ ପୁଅ ଗଣେଶ 3 କାଠି ପାଠ ଶେଷ କରିଛି, ଆମ ପିଲା ଯଦି MA ପଢି ଦଉଛି ଆମେ କୁଆଡେ କଣ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ। କୁବେର ମୋ ସଖା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି କୁବେର। କହିଲେ 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନର କପାଳ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। କପାଳ ଦୁଃଖ କୃତମେବ ସୁଖ, କର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଭୋଗିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଥାଆନ୍ତୁ କେହି ପିଠିରେ ପଡିବେ, କେହି ପିଠିରେ ପଡିବେନି। ସିନା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆହା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ କିଏ ସେ ହବ? ସେଦିନ ରତ୍ନାକର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା କିଏ ସେ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ବାବାଜୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, କହିଲେ କିରେ ମଣିଷ କାହିଁ ମାରୁଛୁ? ନା ପଇସା ନେଲେ ମୋ ପରିବାର ପୋଷିବି। ନା ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ ପାପ ହବ? ନା ହେଲେ ହେଲା। ନାଇଁ ପାପ ହଉଛି ତୋର, ପରିବାର ନୁହଁ। ନା ଯିଏ ଖାଉଛି ତାର, ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ତୋର ଭ୍ରମ। ପଚାରିବୁ। ଘରକୁ ଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା ଶୁଣୁ ମଣିଷ ମରିଛି, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଯୋଉ ଖାଉଛୁ ତୁ ପାପ ନବୁନି? କହିଲା ସେଇଟା ତମ କାମ, ପୋଷିବା ତମର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଗ ନେବି? କହିଲା ହେ ବାବାଜୀ ଠିକ କହୁଥିଲେ। କହିଲା ଏବେ ଉପାୟ ନା, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ରାମକୁ ଡାକେ। ରାମ ହେଇପାରିଲାନି ପାଟିରେ, ମରା ଘୋଷିଲା। ମରା ମରା ଘୋଷୁ ଘୋଷୁ ରାମ ରାମ ଘୋଷିଲା, ବାଲ୍ମୀକିରୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା। କାହିଁକି ନା କେହି ଆଜ୍ଞା ସାଥିରେ ଯିବେନି, ଭାଗ ନେବେ ସମସ୍ତେ। ଦରଜ ନବ କିଏ? ବାପା ଜମି କିଣିଲା, ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବେ। ଆମର ପରା ଠାକୁର ଦରକାର ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଠୁ ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯିବା, କିଏ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଦେଖା ଦିଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଘର ଛାତ ପଡିନି ଟିକେ ପଡିଯାଉ, ତୁ କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁଅଟି ଚାକିରି କରିନି କୋଉଠି କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ଜୁଆଇଁ ଟିଏ ଖୋଜି ଦିଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରୋଡ ସାଇଡ ରେ 5-7 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଲ ଜମି ଦିଏ। କିଏ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଏ? ନାଇଁ। 4ଟା ପୁଅ ବାପାର ବାହାରେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ବୋପା ମରିଯିବ ଶୁଣିକି ଆସିବେ, ବୋପା ଧାକୁ ଧାକୁ ହଉଥିବ, ଜୀବନ ଛାଡି ନଥିବ, କହିବେ ଶୁଣ ଆମେ ମେଳ ହେଇଛେ, ଆଉ ଆଗକୁ ମେଳ ହବାନି, ବାପାର କଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ବାଣ୍ଟି ଦବା। କିରେ ବୋପା ମରୁଛି ଯେ କିଏ କାନ୍ଦିବେ କଣ, ପ୍ରପର୍ଟି କି ଗଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପରା ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାପା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଉ ଖାତା ଖତିଆନ ଫେରେ ଖୋଜିବେ, କୋଉଠି ଲେଖି ଦେଇଥିବ ପରା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ। ପାଠ ପୁରାଣ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଅନୁଭବ ବିନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହି ନୁହଁୟାନେ, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇ ଜାଣିଛି ନା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାହିଁ ଜାଣିବ? କେହି ଜାଣିବେନି। ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିବି କାହାକୁ? ଏ ଦୁଃଖ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିବି ଲାଜ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରଦ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଆ ନାରଦ ପରା ସିଏ, ଆଉ କଳି ଲଗେଇବାରେ 1 ନମ୍ବର। ଆଉ ନାରଦଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଳି ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାନସିଂହ କହିଲେ କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି, କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ହର ଘରଣୀ, ଧୂଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ବାଳ କେମିତି, କେଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନବ ଯୁବତୀ, ନାରୀ ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲ ଯେ, ନାରୀ ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲ ଯେ, ଆଉ ଅଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲର ମହକ, ସେ ଅଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲର ମହକ, ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଜୁଥାଏ ଢେଲ ଯେ। ମାନସିଂହ କହିଲେ କଳିଆ ନାରଦଙ୍କୁ କଳି ଭଲ, ବଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ହର ଘରଣୀ, ହର ଘରଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସବୁବେଳେ ବଳି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ। ଧୂଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ବାଳ କେମିତି,
ଟିକି ଟିକି ପିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଖେଳରେ ଖେଳିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, କେଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନବ ଯୁବତୀ। ନବ ଯୁବତୀ ମାନେ କେଳି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମାଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲ। ମାଳି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଅଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲର ମହକ। ଅଳି ଯିଏ ଭ୍ରମର, ଭ୍ରମର ସବୁବେଳେ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କିନ୍ତୁ କବି କହିଲେ ଶାଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଗେଲ। ଶାଳି ସବୁବେଳେ କଅଁଳିଆ ଥଟାଳିଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଇଏ ଯୋଉ ବିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ କଥା। ସେ କହିଲେ କଳିଆ ନାରଦ କଳି ନ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନାରଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବନି। ପଚାରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା, ହେଲାନି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିଲେ, କେହି ହେଲେ ପଦ ପ୍ରହାର ପକେଇଲେନି। କହିଲେ ବାଃ, କହିଲେ ନାରଦ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ? କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ନ ହବ ଆଉ କଣ ହବ? କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି। କିଏ ସେ? କହିଲେ ଅବନ୍ତୀ କଟକର ସୁଧର୍ମା ପଣ୍ଡା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମାଳତୀ। ସିଏ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଆଉ ସେଇ ସତୀ ନାରୀ। ଯଦି ତାଠୁ ପଦ ପ୍ରହାର ଆଣିବେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ସୁଦାମ ତା ବଡ ଭାଇ ସୁଧର୍ମା। ସୁଦାମ ତ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଗୋଇଠା ମାରିଲାନି, ଆଉ ଭାଉଜ ତ କହିଲେ ହେଇ ଯିବ, ଯିବ ସିନା। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହବ ନ ହବ କିଏ କହିବ? ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲି ହେଲାନି, ଆଉ କିଏ କହିବ ହବ ବୋଲି? ହବ ନ ହବ କହିହବନି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ସବୁ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ପାଇବାର ଲାଳସା, କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କହିଲେ ଅତିଥି ବାଳ କଂସୈବ ରାଜା ଭାର୍ଯ୍ୟା ତଥୈବ ଚ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ନ ଜାନାତି ଦେହି ଦେହି ପୁନଃ ପୁନଃ। ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି, କି ଝଗଡା ଲାଗିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛି? ମା କଣ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ ସିଏ ମାଗିବ। ବାଳକ ଟିକି ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଇଏ ଯାଇ ତା ମା କୁ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣେ। ସିଏ କଣ ଜାଣିବ ସିଏ ଚାକିରି ତା ବାପା କରିଛି, ମୋ ବାପା ମଜୁରିଆ? ସିଏ କହିବ ମତେ ଦିଏ ନହେଲେ ତଳେ ଗଡିବ। ରାଜା, ରାଜା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବେନି, ତାଙ୍କ ବେଠି କାଠ ଯାହା ପଡିଛି ତମେ ଗାଁରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ, ନହେଲେ ସେ ଶୁଣିବେନି। ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର। ସିଏ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣେ? ସ୍ୱାମୀର ମଜୁରୀ 400 ଟଙ୍କା, ଦିନ ଯାକ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ମୋଡି ହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିଥବ। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଥବ, ଅଙ୍ଗୁରୁ କିଲେ, କଦଳୀ 2 ଡଜନ, ସେଉ କିଲେ, ଡାଳିମ୍ବ କିଲେ, କିଲକ କେତେ କଣ ଇଏ ଜାଣିଛି? ଇଏ ଜାଣିନି। ସ୍ୱାମୀର ମଜୁରୀ 400, ଇଏ 4000 ଟଙ୍କାର ଲିଷ୍ଟ କରିଥବ। ସିଏ ବିଲ ବିକୁ କି ବନ୍ଧା ପଡୁ, ୟାର କଣ ଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇଲା ଦିନ ହାତ ମରେଇ ଦେବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରେ ତମେ ଟିପ ନଗେଇବ? ହବନି ମୋଟେ। ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଥବ, ତା ମା କୁ ଦବ, ମାସେ ଯାକେ ବହି ବହି କୁରୁକୁରି ଖାଇବନି। ଯଦି ତାକୁ ନଦବ କହ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପଇସା ଦିଏ। କିରେ ମାସ ଯାକ ନେଲୁ, ମାସ ଯାକ କେତେ ବହିଲାଣି, ସିଏ 10 ଟଙ୍କା ମନ ରଖିଥବ, କହ ମୋ ମାମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ଦିଏ। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯାକ ବହିକି ଖାଇବ, 5000 ଟଙ୍କା ଯେ ଛେପ ମାରିବାକୁ ବି ଦବନି, ହବନି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦୁନିଆ ପରା। କିଏ ପଚାରିବ? କହିଲେ ଦେବର୍ଷି, ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅବନ୍ତୀ କଟକର ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ କାହିଁକି? ମତେ ଯେ କର ଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସର୍ବନାଶ। ପ୍ରଭୁକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବନାଶ ହବ। ସର୍ବନାଶ ସିଏ କରେ କାହିଁକି? ସର୍ବନାଶ ନହେଲେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବ କେମିତି? ଆଉ ସର୍ବନାଶ ହେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବ ନା, ସର୍ବନାଶ ନହେଲା ଯାଇ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବନି। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ନେଇଯିବ। ନାରଦ ନାରାୟଣ ଦିନେ ଗଲେ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 7 ମହଲା କୋଠା। ଆଜ୍ଞା କଣ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ? ସେ ଘରୁ ବୋହୁଟି ବାହାରି ଆସିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ରୋଷେଇ ହେଇନି ଯାହାରି। ପଳେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋର ଆହୁରି 10 ମହଲା କୋଠା ହଉ। ନାରଦ କହିଲେ କଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କି? କିଏ ସେ ଦେଲାନି, ତମେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ବଦଳେ କଣ କରୁଛ? 10 ମହଲା କୋଠା ହଉ। କହିଲେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଗଲେ, ତାଳ ବରଡା ଝୁମ୍ପୁରି ଘୋଡିଆଟିଏ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହଳେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ମା କଣ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ? ନା ବସ। ଛିଣ୍ଡା ସପ ପକେଇଦେଲା, ପସେଇଦେଲା। ବୁଢୀ ଗାଈଟିଏ ଦୁଇଁ ଦେଲା ପାଏ କ୍ଷୀର, ଗରମ କରି ଯୋଡେ ଗ୍ଲାସ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା।
ये 2 जन जाक ब्राह्मण पीदेले नारद नारायण ब्राह्मण बेसरे जाइछन्ति पी सारी गाँ मुंडे कहउछन्ति तो गाईटी मरु नारद कहले प्रभु ये विपत्ति घटिया कथा सी देलानी जे ताकू कहूच आहुरी हौ ये गाई दुईला निजे बंची था आमको गरम कर देला तेणु ता गाईटी मारिदेल कौटे पाइल कहले ताकू देलु कहीं आठू नेलु कहीं ना शुणु आठू जदि न नेबी ये आहुरी कष्ट पाइब आठू सबू नहीं गले ये ईश्वर प्रेमी हब शीघ्र इहलीला संवरण करी प्रभु को सानिध्य लाभ करिवो कहले ताकू कहीं घर देलु ना घर नदेले से दंड पाइब केमिति जेते घर हब ओले ओले मरिब पुआ गुजरात रे बहु सुराट रे नाती नातुणी हॉस्टेल रे ये बुढ़ा बुढ़ी गोले ओले मरंतु आ घर नहले ओलेइब केमिति तेणु ता आंठू बात करबी ना से देइनी तेणु ताकू दउची देलानी आठो नउची आकू खाली कर दउची कहला बुढ़ा बुढ़ी काहे कि घुसुड़ी घुसुड़ी सेवा करिवे गाईर आटाकू नेई गले ये शांति रे तो रहिबे तेणु आपण देखंतु प्रभुर विचार भूल नुह सुदामा ब्राह्मण कृष्ण को भजी भजी सर्वहरा आई साराणी तथापि भजन छाड़ुनी पिला छुआ 3 दिन है अनाहारी स्त्री सुमति एमती भाग्यवती स्त्री भाग्य रे थिले मिले जने पुरुष सफल हवा पाई नारी हाथ दरकार मास्टर सचिन तेंदुलकर 24 वर्षर क्रिकेट क्यारियर सरीला तांकु जेतेबेले साक्षात्कार पचरा हला एडे बड़ क्यारियर सृष्टि कल 24 वर्ष भारत इतिहास रे एथिपाई काहाकू तमे धन्यवाद दबो ना प्रभु को प्रथमे देवी मते मनीष जन्म देइछंती द्वितीय रे मो बापा माँ मते मनीष करी गढ़ी छंती बोले तृतीय रे बोले मो स्त्री ना स्त्री की काहेकी ना सी जदि चाहि न थांदा मु एते बाट जाई न थांती आ स्वामी शिक्षित हवा पई स्त्री भलो ना ये बही पढ़िला बेले सी यदि खुंट होई बसथबो डाकीबनी से पढ़ी साइले खाइबो से खाई साइले ये खाइबो आ गुड़ी अछंती ते बही फुट पंडित तो हेइ जीव हेनु तमे आसुन हैं मु खाता खोलले तू खाइबु खाना ना मु कहि सोइली तोरे पडु तेणु स्त्री जदि सफल न हला हबनी तेणु जीवन रे जने स्त्री जदि भल हला स्वामी आगु को जीव सुमति भली स्त्री सुदामा पाखरे अछि दिने कहिछि घरे भात नाही तमे काहे कि एठी कृष्ण भजुछ जाउनो कोड मागी आनिबो दिने नाही तमे डाकुछ बढ़िया कथा पिला छुआ 3 दिन हला अनाहारी घरे किछि नाही तथापि सुदामा कृष्ण भजन छाड़ुनी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण अहरह भजुछि किंतु भल लागिलानी बड़ भाई की सुधर्मा पंडा ये धन आ पाखरे अछि ना जा पाखरे धन अछि से ताकू केमती चिन्हिबो चिन्हि पारिबनी प्रभुर महिमा केते धनी लोक जानेनी गरीब लोक जाने आपण देखिबे गाँ रे अष्टप्रहरी हबो गरीब लोकटी गुणेई गुणेई मूल चाउल देइथबो धनी लोक स्त्री की कहतो गुणेई की अगला चाउल दबु ए भितरे उजाड़ी देले मिसी जीव को कि आम चाउल चिन्हु ई यार नाही ये भल चाउल दबो तार 70 अवस्था अरुआ चाउल से खुद दबो काहे की ना धनुटा पर से जानिछि तेनु से सेइटा को चिन्हिछि ये धर्मटा को चिन्हिछि मनुष्य धर्म करे काहे की धन अर्जन करिछि काहे की बोले धन अर्जन धर्म करी ये धर्म का पतन धन अर्जन करिछि मनुष्य धर्म करबाकू धर्म कले नरहरि प्राप्ति हेबे किंतु आमे धन अर्जन करू कोन धर्म पाई नाही आमे से चिंता चेतना भीतर नाही जथा सुदामार बड़ भाई सुधर्मा पंडा डाकिले सुदामा अरे कृष्ण को भजी भजी सर्वहराई सालुनी घरे खाइबाकू नाही पिला छुआ एठी सेठी सोइलेनी भोकरे तू तो कृष्ण भजुछु कोन लाभ पाउछु सुदामा हसिले कहले भाई तम लाभ तमर मो लाभ मोर सेटा को सीए चिन्हिछि सीए जानिछि एटा को मु चिन्हिछि मु जानिछि आ हरि नामे किरस अछि पान कला लोक सिना जानिछि जे मद पिउछि ताकू जे पीनी कोन पाउछु सेथुरु रे सीए पीछि सीए ता भाव जानिछि ना मदर आज्ञा 3टा स्वर आ किनिला बेले कोइली मधुआ कोन कम खराब भाबिबेनी भारी कोहलिया कथावार्ता निशा है नथबो से भारी शांत शिष्ट कथा भाई आ कोन ना ठंडा पाग टिके आनिबा ना नाही मो आजी तो पुअर 21 की सुनु क्षेत्र तू गोटे कोन पीबू ना कोना बेसी नबा की हल्के की टिके त नबा जेमिति अंधारे टिके टिके पी सबु करिवे भाई अंधारे मद पीबनी ना अंधारे पीगिरी आम अमूलिटीर गोटे नी भी दिने खत्म हो गला ये नुचिकी पालारे पीए मद मु कहली कि मद कुआड़े जाऊँ ना नाई नाई पास जाऊँ झाड़ा जाऊँ कही गछ मूले यूज एंड थ्रो जो देइथिले अनुष्ठान
ତା ଦେହରେ ଅନ୍ଧାରେ ଓଜାଡୁଛି ଆଉ ସେଇଠି ଫଟା ତଳପଟେ ସେ ବୋହି ନାଗିଛି। ଇଏ ବୋତଲ ଦେଖିଲାକୁ ଏଥିରେ ନାଇଁ କି ସେଥିରେ ନାଇଁ କିରେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାରେ କାହିଁକି ପିଉଛୁ ଆଲୁଅ ଲଗେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଅନ୍ଧାରେ ପିଇବ ଆଉ ବୋହିଯିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ମଦ କିଣିଲା ବେଳେ କୋଇଲି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେମିତି ଯୋଡିଏ ପେଗ ନଗେଇଦବ କହିବ ଆଉ ଅଛି କିରେ, ନା ନାଇଁ ମା ପିଇବାନି, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ କଣ ଖରାପ, ଆରେ ସଂଖେଇରେ କିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଆମର ଏ ବୋପା। କିଣିଲା ବେଳେ କୋଇଲି ପିଇ ସାଇଲେ ବାଘ, ଯେମିତି 4 ପେଗ ହେଇଯିବ ଆଉ କୋଇଲି ସ୍ୱର ନାହିଁ କି ବାଘ ସ୍ୱର ନାହିଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ ରେ ପଡିଥିବ ଯେ ଘୁଷୁରି ଆଉ କଥା ଘୁଡୁରୁ ଘୁଡୁରୁ ହଉଥିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଯିଏ ପିଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା, ଯିଏ ପିଇଛି ସିଏ ସିନା ଜାଣିଛି, ଯିଏ ନ ପିଇଛି ସିଏ କଣ ଜାଣିବ। କହିଲେ ସୁଦାମ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଛାଡେ, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଞ୍ଚେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚା। କଣ ପାଉଛୁ ସେଥିରୁ? ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ ସୁଦାମ, କହିଲେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ଭାଇନା ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ କୁଶଳେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତୁ ରହି। ଯାହା କହ ପଛେ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବିନି, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କେମିତି ଛାଡିବି, ମୁଁ ପଛେ ସର୍ବହରା ହେଇଯିବି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଭଲରେ ଥାଉ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ କେତେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ଥାଉ, ମୋର ଯାହା ହଉଛି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କାକର କଦଳୀ ନବା, ଆଖି ବୁଝିଥବା ଯାଉ ଫିଟୁ ନଥବ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ଘଣ୍ଟେ ଯାକେ ଆମେ ମାଗୁଥବା। କିରେ ଦେଲୁ ତ ଟଙ୍କାକର, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଗୁଛୁ, ଦବ କିଏ ସେ? 5 ଟଙ୍କା ନବୁ, ଗୋଟେ କି ଯୋଡେ ବରା ସିନା ଖାଇବୁ, କହିବୁ 20ଟା ତତେ ଦବ କିଏ? କେହି ଦେବେ? ତେଣୁ ଯେତିକି ଦବୁ ସେତିକି ଖୋଜେ। ଅଧିକା ଯଦି ଆପଣ ମାଗିବେ ଭୁଲରେ ପଡିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇକି କେବେ ମାଗିବେନି, ମାଗିଲେ ଠାକୁର ଲୁଚିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହଉଥିବ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଣେ ପାଖରୁ ଆସିବେ, ନୋତରର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ଭାଇ ଆସିଲ ବସ, ନାଚ ଦେଖିବା ନା, ଆଇଲୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମ, ତରତର ହେଇ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଣିପାଇଲିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଟୁକାଟେ ଆଣେ। 5 ଟଙ୍କା ସେ ଦୌଡିଗଲା, ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା ମଦନ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ, ଗୁଟୁକାନି ଖା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିଲା ନାଚ ଦେଖି, ଭାଇ ଆସିଲୁ ବସେ, ନା କଣ କରିବା କହିଲୁ, ଆଜି ଘରେ ଚକୁଳି ଥିଲା ଖାଇଦେଇଛି, ପେଟୁଟା ଗ୍ୟାସ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଲଜିରାଟେ ଆଣିବ। ଗଲା 15 ଟଙ୍କାରେ ଜଲଜିରାଟେ ଆଣି ଆକୁ ଦେଲା, ପିଇଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବ ନୋତରରୁ, ଇଏ ତାକୁ ଚଉକି ପକେଇବ, କ୍ୟାବିନ ପଛପଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇବ। କିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 5 ଟଙ୍କା ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 15 ଗଲା, ଆଜି ଯଦି କହିବ ବିୟର ଆଣେ, ମୁଁ 150 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁ ପଡିବି, ପଳେଇଲେ କାମ ଶେଷ। ତେଣୁ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଅହରହ ମାଗିବ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆଇଲାରେ ବାପା, ଚାବି ପକେଇ ସିଧା ଛୁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବେନି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ସେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମାଗିବେନି ସବୁ ହବ। ଗାଁରେ ବୁନ୍ଦି ବଣ୍ଟା ହଉଛି, ସବୁ ପିଲା ଡେଇଁ ଡେଇଁ 4 ଥର ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପୋଲିଓ, ସେ ଯାଇପାରୁନି, ଗହଳିରେ ପଶିଲେ ଦଳି ଦେବେ, ସେ ଖୁଣ୍ଟି ମୂଳେ ଆଉଜିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ମାଗୁନି। ଯିଏ ବାଣ୍ଟୁଥବ କହିବେ ଇଏ 4 ଥର ଖାଇଲେଣି ଚଣ୍ଡାଳ, ସେ ଖାଇନି, ବାପା ରହ, ଡାଲିଆ ନେଇ ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ଏମିତି କାଇଦାରେ ଚିପି ଚାପିକି ବୁନ୍ଦିଆ ମୁଠାଟେ ଦବ। ୟାଙ୍କ 4 ଥର ଯେତିକି, ତା ଥରେକେ ତା ଡବଲ। କାହିଁକି ନା ସେ ମାଗିଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯାଚି ଦେଲା। ଯିଏ ମାଗିଲା ସେ ଜାଣିଛି ଥରେ ଖାଇଛି ନା, ଆଉ ସେ ଖାଲି ହାତ ନଉଥବ, ବାଜିଥବ କି ନ ବାଜିଥବ, ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଗୁଡିଏ ଦେଖିବେ ହୋଟେଲରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ, 4ଟା ଇଟିଲି, ସେଥିରେ 3 ଥର ସିଏ ଦବନି ଘୁଗୁନି, ଗୋଟିଏ ଇଟିଲି ତ ଦଳି ଦେଇଥବ ଯେ ଖାସୁରିଆ, ସେ ଭିଡି ଦେଇଥବ ଏତ ଖାଇଦେଇକି। ଆଉ ଦୋକାନୀ ଶେଷୁ କଣ କରିବ, 2 ଥର ଦେଲା ପରେ ସେ ଖାଲି ଡଙ୍କା ଟିକି ହାଣ୍ଡିକି ନବ, ତୁଚ୍ଛା ଆଣିବ, ଆଉ କେତେ ଆକୁ ଡଙ୍କା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ସେ ଜାଣିଛି ଆର 4 ଥର ଦରକାର ନା, ସେ ଟୋପେ ଖାଲି ହଲେଇ ଦବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦରବାରରେ ଯିଏ ମାଗିଛି ସେ କିଛି ପାଇନି, ଯିଏ ଦେଇଛି ସବୁ ସେ ପାଇଛି ନା। ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ନବ ଧନ ଦେଖିକି ବାଣ ନାଚି, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ଅଭିରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିନ ଜାଣି। କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଯାହା ଅଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତତେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କୁଶଳରେ ଥା। ସୁଦାମ ତା ଭାଇ କି କହୁଛି ମୋର ସବୁ ଯାଉ, ମୋ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳେ ଥାଉ। କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ଘଟିଲାଣି। ଆଉ କିରେ ପିଲା ଛୁଆ ମଲେଣି ଗଡି, ତୋ ଘରେ ଚାଳ ନାହିଁ, ଛପର ଉଡି ସାରିଲାଣି, ତଥାପି ତୁ କଣ ବନ୍ଧୁ କହୁଛୁ?
ସିଏ କେମିତି ତ ବନ୍ଧୁ? ସେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, ତୁ ହଉଛୁ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ତ ବନ୍ଧୁ କେମିତି କହୁଛୁ? ନା ହଁ ଭାଇ, ନା ରେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତ ଭାଇ, ତୁ ମୋ କଥା ମାନେ, କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଯା, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଞ୍ଚିବା, କଣ ପାଉଛୁ ଛାଡି ଦିଏ, ଏ ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ବାଃ ଭାଇ, ମୁଁ ଛାଡିବି କେମିତି?